नमस्काराः कनेक्टिंग टु MySQL डेटाबेस इति विषयस्य पाठार्थं स्वागतम् पाठेऽस्मिन् वयं MySQL सर्वर प्रॉपर्टीज इत्यस्य कॉन्फिगरिंग कर्तुं MySQL सर्वर इत्यस्य प्रारम्भं कर्तुं डाटाबेस रचयित्वा तस्मै कनेक्ट कर्तुं डाटाबेस टेबल रचना तस्मिन् मेथड्स् द्वयम् SQL एडिटर इत्यस्योपयोगः क्रिएट टेबल डायलॉग इत्यस्योपयोगम् अन्ते SQL स्क्रिप्ट इत्यस्य रन्निंग च ज्ञास्यामः अस्मिन् पाठे वयं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुन्तु 1204 तथा नेटबीन्स IDE 711 जावा डेवलपमेंट किट JDK 6 MySQL डेटाबेस सर्वर च उपयुञ्ज्महे पाठमिदमनुसर्तुं डेटाबेस मैनेजमेंट इत्यस्य मूलभूतज्ञानमवश्यकम् अधिकज्ञानार्थं PHP एण्ड MySQL स्पोकेन ट्यूटोरियल् चलच्चित्रं लिंक मध्ये पश्यन्तु पाठेऽस्मिन् अन्यानि स्टैण्डर्ड् प्रोग्रामिंग टर्मिनोलॉजीज़ इतीमानि उपयुक्तानि अयं पाठः नेटबीन्स IDE इत्यस्मात् MySQL डेटाबेस इत्यस्य कनेक्शन कथं करणीयमिति पाठयति एकदा कनेक्ट अभवत् चेत् IDE's डेटाबेस एक्सप्लोरर मध्ये MySQL इत्यनेन कार्यं कुर्मः अतः IDE प्रति गमिष्यामः नेटबीन्स IDE इतीदं MySQL RDBMS इत्यस्मै सपोर्ट् क्रियमाणं भूत्वैव आगच्छति नेटबीन्स मध्ये MySQL डेटाबेस सर्वर इत्यस्य एक्सेस् करणात् पूर्वं भवद्भिः MySQL सर्वर प्रॉपर्टीज इतीदं कॉन्फिगर करणीयमेव सर्विसेस् विंडो मध्ये डेटाबेसेस् नोड इतीदं राइट क्लिक करोतु MySQL सर्वर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इतीदं उद्घाटयितुं रजिस्टर MySQL सर्वर इतीदं चिनोतु दृढीक्रियतां यत् सर्वर होस्ट नेम अपि च पोर्ट इतीमे समीचीने स्तः इति पश्यतां यत् IDE इतीदं लोकल होस्ट इतीदं डिफॉल्ट सर्वर होस्ट नेम करोति 3306 इतीदं डिफॉल्ट सर्वर पोर्ट नम्बर वर्तते एडमिनिस्ट्रेटर यूजरनेम इतीदं न दर्शितं चेत् तल्लिखतु अस्माकं व्यवस्थायां रूट इतीदं एडमिनिस्ट्रेटर यूजरनेम वर्तते एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लिखतु अस्माकं व्यवस्थायां तु तत् रिक्तं वर्तते डायलॉग बॉक्स इत्यस्य ऊर्ध्वभागे वर्तमानं एडमिन् प्रॉपर्टीज tab नुदतु इदं भवन्तं MySQL सर्वर इतीदं नियन्त्रितुं इन्फॉर्मेशन दातुं शक्तं करोति पाथ URL to admin tool फील्ड मध्ये MySQL एडमिनिस्ट्रेशन् एप्लिकेशन इत्यस्य लोकेशन टङ्कयतु ब्राउज़ करोतु वा अस्माकं व्यवस्थायां तु टूल इत्यस्मै लोकेशन /usr/bin/MySQLadmin इति वर्तते आर्गुमेन्ट्स् फील्ड मध्ये एडमिन् टूल इत्यस्मै किञ्चन आर्गुमेन्ट्स् लिखतु इदं रिक्तमपि भवितुमर्हति पाथ to start command फील्ड मध्ये MySQL start command इत्यस्मै लोकेशन टङ्कयतु ब्राउज़ करोतु वा अस्माकं व्यवस्थायां /usr/bin/mysqld_safe इति आर्गुमेन्ट्स् फील्ड्स् मध्ये स्टार्ट् कमाण्ड इत्यस्मै किञ्चन आर्गुमेन्ट् लिखतु अत्राहं -u स्पेस् root स्पेस् start इति टङ्कयामि path to stop कमाण्ड् मध्ये MySQL stop कमाण्ड् इत्यस्य लोकेशन टङ्कयतु ब्राउज़ करोतु वा सामान्यतः इदं MySQL इन्स्टालेशन् डायरेक्टरी मध्ये बिन् सञ्चये MySQL admin इत्यस्मै पाथ वर्तते मम व्यवस्थायाम् इदं तु /usr/bin/MySQLadmin वर्तते यदि MySQL admin इति समादेशः वर्तते तर्हि आर्गुमेन्ट्स् फील्ड मध्ये -u स्पेस् root स्पेस् stop इति टङ्कयतु समाप्तिसमये एडमिन् प्रॉपर्टीज tab इतीदं पटले दर्शितवत् द्रष्टव्यम् ओक नुदतु आदौ दृढीक्रियतां यत् MySQL डेटाबेस सर्वर भवतः यन्त्रे रन्निंग वर्तते इति सर्विस विंडो मध्ये MySQL सर्वर नोड इतीदं MySQL डेटाबेस सर्वर इतीदं कनेक्टेड अस्ति वा न वा इति द्योतयति
रन्निंग वर्ततेति दृढीकृत्य डाटाबेस MySQL सर्वर नोड इतीदं राइट क्लिक करोतु अपि च कनेक्ट चिनोतु यदा एक्सपांड क्रियते तदा MySQL सर्वर नोड इतीदं सर्वाणि लभ्यानि MySQL डेटाबेसेस् इतीमानि दर्शयति SQL एडिटर इतीदं डेटाबेसेस् इत्येतेषां इंटरैक्टिंग कर्तुं सामान्यमार्गः वर्तते तथापि तदर्थं नेटबीन्स इत्यस्मिन् बिल्ट इन SQL एडिटर वर्तते भवन्तः कनेक्शन नोड उपरि राइट क्लिक कृत्वा एक्सेस् कर्तुं शक्नुवन्ति वयं नूतनं डेटाबेस इन्स्टेन्स इतीदं SQL एडिटर इत्यस्य साहाय्येन कुर्मः सर्विसेस् विंडो मध्ये MySQL सर्वर नोड इतीदं राइट क्लिक कृत्वा क्रिएट डेटाबेस चिनोतु क्रिएट डेटाबेस डायलॉग मध्ये नूतनस्य डेटाबेस इत्यस्य नाम टङ्कयतु MyNewDatabase इत्यहं लिखामि भवन्तः दत्ताय यूजर इत्यस्मै पूर्णं ग्रांट दातुं शक्नुवन्ति डिफॉल्ट् रूपेण केवलः एडमिन् यूजर इत्येषः केचन समादेशान् आचरितुम् अनुमतिं प्राप्तः अस्ति ड्रॉप डाउन लिस्ट इतीदम् उपयोक्तृभ्यः अनुमतिं दातुम् अवकाशं कल्पयति उपयोक्तृभ्यः अधिकाधिक अनुमतिप्रदानं नाम उत्तमः अभ्यासः ड्रॉप टेबल्स् इतीमानि हित्वा इति विशेषः उपयोक्तॄन् तैः एप्लिकेशन् इत्यनेन रचितं डेटाबेसेस् इतीमानि परिवर्तितुं शक्तान् कुर्वन्तु किन्तु अधुना वयं चेकबॉक्स इतीदम् अनसेलेक्टेड एव स्थापयाम ओक नुदतु अधुना वयं टेबल्स् रचयाम तान् डाटास् इत्येतेभिः पूरयाम अपि च टेबल मध्ये स्थितान् डाटा इत्येतान् मॉडिफाई कुर्मः MyNewDatabase इतीदं रिक्तमस्ति अधुना वयं प्रथमं मेथड इतीदं टेबल मध्यस्थाय इन्पुट डाटा इत्यस्मै एक्सप्लोर कुर्मः डेटाबेस एक्सप्लोरर मध्ये MyNewDatabase कनेक्शन नोड इतीदं विस्तरतु तत्र त्रीणि सब फोल्डर्स् सन्ति तानि टेबल्स् व्यूज अपि च प्रोसीजर्स् इति टेबल्स् फोल्डर इतीदं राइट क्लिक कृत्वा एक्जिक्यूट कमांड इतीदं चिनोतु मेन विंडो मध्ये SQL एडिटर इत्यस्मिन् एकं रिक्तं कैन्वास उद्घटते SQL एडिटर मध्ये सामान्यं क्वेरी एकं लिखाम अधुनाहं SQL एडिटर मध्ये तल्लिखितवान् अस्मि अस्माभिः रचयमाणस्य काउन्सेलर टेबल इत्यस्य टेबल डेफिनेशन इदमस्ति क्वेरी इतीदं एक्जिक्यूट कर्तुं टास्क बार मध्यस्थं रन SQL इतीदं राइट क्लिक करोतु अथवा SQL एडिटर मध्ये राइट क्लिक कृत्वा रन स्टेटमेंट इतीदं चिनोतु IDE इतीदं डेटाबेस मध्ये काउन्सेलर टेबल इतीदम् उत्पादयति भवन्तः इदं सन्देशं आउटपुट विंडो मध्ये दृष्टुं शक्नुवन्ति तद्वदति यत् समादेशः यशस्विरूपेण एक्जिक्यूट कृतः इति इमानि परिवर्तनानि परीक्षितुं डेटाबेस एक्सप्लोरर मध्ये टेबल्स् नोड इतीदं राइट क्लिक करोतु रिफ्रेश इतीदं चिनोतु इदन्तु डेटाबेस इत्यस्य करंट स्टेटस इतीदम् अपडेट करोति अधुना नूतनं काउन्सेलर टेबल इतीदं टेबल्स् विकल्पे दृश्यते टेबल नोड इतीदं विस्तार्य भवन्तः भवद्भिः रचितानि कॉलम्स् द्रष्टुं शक्नुवन्ति अधुना वयं टेबल्स् मध्ये डाटा इन्पुट कर्तुं अग्रिमं मेथड इतीदं एक्सप्लोर करवाम तत्तु क्रिएट टेबल डायलॉग द्वारा सम्भवति डेटाबेस एक्सप्लोरर मध्ये टेबल्स् नोड इतीदं राइट क्लिक करोतु क्रिएट टेबल इतीदं च चिनोतु क्रिएट टेबल डायलॉग इतीदम् उद्घटते टेबल मध्ये टेक्स्ट फील्ड इतीदं सब्जेक्ट इति टङ्कयतु एड कोलम्न इतीदं नुदतु एड कोलम्न डायलॉग मध्ये इद् इति नेम फील्ड मध्ये टङ्कयतु डाटा टाइप इत्यस्मै टाइप ड्रॉप डाउन मेन्यू इत्यस्मात् स्मॉल इंट इतीदं चिनोतु एड कोलम्न डायलॉग बॉक्स इत्यस्मात् प्राइमरी की चेकबॉक्स इतीदं स्वीकरोतु इदन्तु भवद्भ्यः टेबल इत्यस्मै प्राइमरी की इतीदं स्पेसिफाई कर्तुं जानन्तु यत् यदा भवन्तः की चेकबॉक्स इतीदं चिन्वन्ति तदा इंडेक्स तथा यूनिक चेकबॉक्स इतीमानि स्वयमेव सेलेक्टेड भवन्ति
अपि च null checkbox इतीदं deselected भवति प्राइमरी कीस् इतीमानि डाटाबेस मध्ये यूनिक रोव इतीदं आइडेन्टिफाई कर्तुम् उपयुज्यन्ते अतः एवम् ओक नुदतु इमां प्रक्रियाम् अतिरिक्तानि कॉलम्न्स् इतीमानि एड कर्तुं पुनरावर्तताम् वयमधुना सब्जेक्ट इति टेबल रचितवन्तः तत्तु नमे डिस्क्रिप्शन तथा काउन्सेलर इद् इत्येतेभ्यः युक्तं भवति ओक नुदतु डाटाबेस मध्ये एसक्यूएल क्वेरीस् इतीमानि रन् कृत्वा वयं डाटाबेस स्ट्रक्चर मध्ये स्थितं डाटा इतीदं एड कर्तुं मॉडिफाई कर्तुं अपि च डिलीट कर्तुं च शक्नुमः अधुना काउन्सेलर टेबल मध्ये नूतनं रेकॉर्ड योजयाम टेबल्स् नोड कान्टेक्स्ट मेनु इत्यस्मात् एक्जिक्यूट कमाण्ड इतीदं चिनोतु मेन् विंडो मध्ये नूतनं एसक्यूएल एडिटर उद्घटते एसक्यूएल एडिटर मध्ये सिम्पल क्वेरी एकं रचयाम क्वेरी इतीदं एक्जिक्यूट कर्तुं सोर्स एडिटर मध्ये राइट क्लिक कृत्वा रन् स्टेटमेंट चिनोतु अधुना टेबल मध्ये नूतनं रेकॉर्ड इतीदं एड अभवद्वा न वेति वेरिफाई करवाम काउन्सेलर टेबल इतीदं राइट क्लिक कृत्वा व्यू डाटा चिनोतु मेन् विंडो मध्ये नूतनं एसक्यूएल एडिटर उद्घटते टेबल इत्यस्मात् सर्वाणि डाटा इतीमानि सेलेक्ट कर्तुं क्वेरी एकं स्वयमेव रचितम् वर्कस्पेस इत्यस्याधः स्टेटमेंट इत्यस्य फलितः टेबल मध्ये दर्शितः पश्यतां यत् नूतनं रो इतीदं डाटा मध्ये योजितमिति IDE मध्ये एक्स्टर्नल SQL स्क्रिप्ट इतीदं रन् कर्तुं शक्नुमः दर्शनार्थं मयि अत्र एकं SQL क्वेरी वर्तते स्क्रिप्ट इतीदं अस्माभिः रचितं टेबल यदस्ति तद्वत् टेबल द्वयं रचयति ते काउन्सेलर अपि सब्जेक्ट इति किमर्थमित्युच्यते स्क्रिप्ट इतीदं टेबल्स् इतीमानि ओवर्राइड् करोति यद्येतत् टेबल द्वयं पूर्वे एव अस्ति चेत् एतद्द्वयं निष्कासयाम निष्कासयितुं काउन्सेलर टेबल उपरि राइट क्लिक करोतु तथा डिलीट इतीदं चिनोतु कन्फर्म ऑब्जेक्ट डिलीशन डायलॉग बॉक्स मध्ये येस् नुदतु सब्जेक्ट टेबल इत्यस्यार्थमपि इदमेव पुनरावर्तताम् अधुना युष्माकं व्यवस्थायां वर्तमानां एसक्यूएल क्वेरी सञ्चिकाम् उद्घाटयतु फाइल मेनु इत्यस्मात् ओपेन फाइल इतीदं चिनोतु अस्याः सञ्चिकायां लोकेशन ब्राउज़ करोतु स्क्रिप्ट इतीदं स्वयमेव एसक्यूएल एडिटर मध्ये उद्घटते दृढीक्रियतां यत् माई न्यू डेटाबेस इत्यस्मै कनेक्शन सेलेक्टेड वर्ततेति टूल बार मध्ये स्थितान् कनेक्शन ड्रॉप डाउन इत्यस्मात् इदं परीक्षताम् टास्क बार मध्ये स्थितं रन् एसक्यूएल बटन नुदतु अपि च चेतस्य डाटाबेस इत्यस्य स्क्रिप्ट एक्जिक्यूटेड अभवत् माई न्यू डेटाबेस कनेक्शन नोड इतीदं राइट क्लिक कृत्वा रिफ्रेश चिनोतु इदं डाटाबेस कम्पोनेंट इतीदं अपडेट करोति कश्चिदेकस्य टेबल उपरि राइट क्लिक करोतु व्यू डाटा इतीदं चिनोतु वर्कस्पेस इत्यस्याधः भवन्तः न्यू टेबल्स् मध्ये वर्तमानं डाटा इतीदं पश्यन्ति पाठेऽस्मिन् भवन्तः युष्माकं व्यवस्थायां MySQL इतीदं कॉन्फिगर कर्तुं IDE इत्यस्मात् डाटाबेस सर्वर इत्यस्मै कनेक्शन व्यवस्थापयितुं डाटा इतीदं रचयितुं निष्कासयितुं परिवर्तितुं तथा अन्ते SQL क्वेरीस् इतीमानि रन् कर्तुं च ज्ञातवन्तः स्वाभ्यासार्थम् अन्यदेकं टेबल युक्तं डाटाबेस इन्स्टेन्स् इतीदं रचयतु भवतां पर्सनल बुक लाइब्रेरी इतीदं व्यवस्थातुम् आवश्यकानि डाटा इतीमानि पूरयतु अन्ते SQL स्टेटमेंट्स् इतीमानि डाटा द्रष्टुं रन् करोतु अहं तु तादृशं डाटाबेस एकं रचितवान् अस्मि तत् मम पर्सनल मूवी लाइब्रेरी इतीदं निर्वहति भवतः कार्यम् एवं द्रष्टव्यम् विवरणार्थं लिंक मध्ये स्थितं चलच्चित्रं पश्यताम् तत् स्पोकेन ट्यूटोरियल् प्रोजेक्ट इतीदं विवृणोति
भवतः कृते उत्तमं बैण्डविड्थ नास्ति चेत् तदवचित्य द्रष्टुं शक्नोति स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इतीदं पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति ऑनलाइन टेस्ट मध्ये उत्तीर्णतां प्राप्तवद्भ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति अधिकविवरणार्थं contact@spoken tutorial.org इत्यत्र लिखन्तु स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट इतीदं तल्क् तो a टीचर प्रोजेक्ट इति परियोजनायाः भागः अस्ति राष्ट्रियसाक्षरता मिशन आईसीटी म्हृद् भारतसर्वकारः इत्यनेन समर्थितमस्ति अधिकविवरणं spoken tutorial.org/nmeict intro इत्यत्रोपलभ्यते पाठस्यास्य कर्तारः IT फोर चङ्गे भाषान्तरकारः प्रवाचकश्च विद्वान् नवीन् भट्टः उप्पिनपत्तनं धन्यवादाः